تعرف الأسواق الفرنسية انفتاحا كبيرا على المنتوجات المستوردة، وتزايد المهاجرين العرب إلى هذا البلد الأوروبي زاد من الطلب على المنتوجات الشرقية. اتجهت كاميرا النهار تيفي إلى السوق المركزي إيكو بخيم شمال غرب باريس لمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع. أولا شكر خاص لقناة النهار تيفي الجزائرية على هذه الالتفاتة. وثم كما تعرفوا هنا في فرنسا أغلب الزبائن هنا عندنا هم من المسلمين، وخاصة من الجزائر، من تونس، ومن المغرب، ومن الترك. وفي السابق جميع كان احتياجاتهم خاصة الحلال منها يجلبوها من دولهم. والآن احنا قربنا لهم المسافة ووفرنا لهم جميع احتياجاتهم اللي يحتاجوها كاللبن مثلا وكالتمر الجزائري دقلة نور. من المؤكد مقارنة بذي قبل هناك اختيارات أكثر لبضائع مختلفة، ولكن يبقى هناك نقص وعدم توازن في كثير من المنتوجات. وتحاول شركات الاستيراد والتصدير الكبرى أن تلبي طلبات السوق قدر المستطاع، وتمثل تركيا أعلى مورد أجنبي، وتغطي تقريبا كل القطاعات من خضر وفواكه ومشروبات وحلويات. Aujourd'hui, en France, on est plus de 5 millions d'immigrés. Il y a des Turcs, des Maghrébins, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Le marché il est estimé à peu près à 5 milliards. 5 milliards, il est partagé par la France, mais aussi par des acteurs assez forts, la Turquie, qui exporte beaucoup vers la France. وبرغم أن نسبة الجزائريين هنا تمثل أعلى نسبة مهاجرين عرب، إلا أن الأسواق الفرنسية تكاد تخلو من المنتوجات الجزائرية، ما عدا المنتوجات المعتاد عليها كالكسكس والتمور وبعض المشروبات. On trouve quelques types basiques, couscous, semoule d'orge, du fric. Là, j'en ai reçu encore aujourd'hui. Des dattes, et ça s'arrête là, quoi, et quelques boissons. كما يؤكد الكثير من التجار هنا أن طلب الزبائن للسلع الجزائرية في تزايد مستمر كالقهوة والكسكس والزيوت وغير ذلك. ورغم مشاركة الجزائر في صالونات التسويق التجارية، إلا أن التجار يؤكدون أنه لم يكن هناك أي نوع من أنواع التواصل بعد ذلك لتقديم عروض أو تسويق للسلع. Malheureusement, l'Algérie, il exporte énormément, mais pas beaucoup de choix. Il exporte les dattes, c'est vrai. On arrive à avoir un peu de couscous, mais il devrait par exemple avoir une chambre de commerce qui aide les commerçants algériens à pouvoir exporter vers la France. Parce qu'aujourd'hui, avec le Ramadan, avec la grande communauté qu'il y a dans le nord, dans le sud, même en région parisienne, il y a un gros marché à faire. On a du mal, nous, on fait les salons halal, on a du mal à avoir un large choix. Il faudrait que, par exemple, en épices, il y ait une marque algérienne avec des codes barres qui puissent passer en caisse, etc. Alors on trouve beaucoup de produits en vrac, etc. للجزائر فرصة استثمار كبيرة في الأسواق الفرنسية، ويحتاج هذا إلى تنظيم محكم وتنسيق بين السلطات الفرنسية والجزائرية، وتسهيل الخطوات الإدارية وفتح باب الاستثمار. Actuellement, il y a un réel engouement sur les produits d'achat solidaire, des petites fermes, des petites collectivités, des produits bio, des produits fermiers. Il y a un grand marché qui s'ouvre actuellement. Les gens ils en ont un peu marre des produits chimiques, etc., des grandes sociétés. C'est pour ça que l'Algérie a sa carte à jouer. بتزايد الجزائريين في فرنسا ازداد الطلب على المنتوجات الجزائرية التي لحد الآن تشهد نقصا في تواجدها بالأسواق الفرنسية. لقناة النهار تيفي كانت معكم هدى فتوان، باريس.